Yan ang aso namin. Pag naliligo. Tingnan nyo naman. Parang baboy. Ayan, hello. Hello, Sakuragi. Oo. Yan si Sakuragi. Pag naligo. Ganyan na ganyan. Gusto na lang humiga. Madi. Ganyan na ganyan ang aso namin. Tayo. Ano tinumba yan? Mayumi! Ano, Mayumi? Hello, Mayumi! Tawag ka doon. Mayumi! Mayumi! Tatalon yan. Tatalon. Ah, sige. Tatalon yan. Meron ka na. Ito, oh. Meron ka, ano dito. Diba? Tumalon. Oh, tumalo na siya. At puntan tayo kay Sakuragi. Ano ni? Lester, nasa baba. Tamad talaga. Ikot-ikot lang natin. Ay, nako.